Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin sadayana simkuring nataan kana nami-nami anu tertulis dina ieu lembaran kangge dikhususkeun hadiah dina bulan ayeuna. Simkuring bade nyarasa sakedap tina perkawis anu mudah-mudahan ku niatna urang ngagungkeun ngamulyakeun kana waktos dinten wengi dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sakarupi pamaksana urang hajat urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oge segala kasapusa urang dilancarkeun, oge aya dina kasehatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu nuju belajar, anu ngasantren, anu sakola mudah-mudahan dilancarkeun dina pembiayaanana, oge dipenterkeun, oge disalikeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu nuju teu daramang mugia diangkat panyawatna digantos ke kesehatan, oge sagarupi naon anu dimaksud pada umumna sing aya dina qabul Allah, oge aya dina kaberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, punten nyaradalami kumargi ieu anu tercatat teh anu sadayana aya 412 kurang lebih badai di tataan hiji-hiji banyak. Mangga urang kawetan wae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu min jami'il ma'asi wa dzunub. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa jazzahu wa dzurriyyati wa alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila baisalatina bi baqi siddiq wa mawasun wali wa lam taqiyati sabati rasul ajmain radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila bi'ashabihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa awliya ta'ala min asy-syuhada'i wa syuhada'i wal amin wal fuqaha'i wal muhaddisin
والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المطلقين وتميم باسم الدين ورفعة الأئمة المجتهدين ومقبلين شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي جميل علي وسوسن سبحانه يا سيدنا شهد والجميع وشهد 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 بدري قدس السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Haji Siti Solihah bin Ujung Baru Haji Qadar bin Haji Rafi Betasna Kamairos bin Tijat Masrina Haji Jenab bin Haji Qadar Ibu Hone bin Hawa Kaimar Tini binti Haji Qadar ke Bapak Haji Hamid binti Abah Kadi ke Bapak Abah Kadi bin Haji bin Adam Bapak kami Ucung bin Hamjawa ka Ayah Hon bin Adam Ayah Hamim ka Hamim bin Bapak ka Elan Suhelan bin Bapak ka Haja Hasanah bin Haja Hamid ka Raden Ismail bin Adam ka Wasadija bin Adam ka Sasadija bin Adam ka Bimayud bin Adam ka Muhammad bin Adam ka Haji Jajir Khairuddin bin Adam ka Bapak Mehmet bin Asyari ka Wabaru bin Aman ka Bapak Halim bin Hawa ka Ajengan Ahmad Daud ka Abi bin Maki Sayuti ka Ajengan Ucap Husain bin Haji Nasruddin ka Haji Muhammad Adam Sarif Sofiuddin bin Raden Haji Sasmita ka Aki Sayuti bin Akyodong ka Ningatika binti Hawa ka Baupin Mursidin bin Asma ka Waka Sudisna binti bin Hawa ka Haji Al-Tafiq Hidayat bin Hawa ka Ibu Hajah Nurrahmah binti Haji Qadar ka Anang binti Hawa ka Abdullah bin Hawa ka Ayrika binti Hawa ka Adeya binti Hawa ka Ibu Aib binti Bapak Meh ka Bapak Mat bin Hawa ka Bapak Abbas bin Hawa ka Bihayat binti Epe ka Hajah Adenur binti Hawa ka Aceh bin Hawa ka Aki Ahik bin Hawa ka Haji Akun bin Hawa ka Ibu Asmaiyah binti Hawa ka Ibu Anah binti Hawa ka Bapak Akun bin Hawa ka Aki Asyari bin Hawa ka Asep Solihuddin bin Hawa ka IS bin Hawa ka Bapak Acun bin Hawa ka Teham binti Hawa ka Bapak Hitamimi Tamami bin Hawa ka Haji Acep Mutar bin Hawa ka Jang Ahmad bin Hawa ka Amriza bin Hawa ka Mi Arsi binti Hawa ka Bapak Aman bin Hawa ka Atang bin Hawa ka Haji bin Hawa ka Mahmuri bin Hawa ka Bapak Asman bin Hawa ka Bapak Anda bin Hawa ka M. Ahmad bin Hawa ka Abah Asriya bin Hawa ka Bapak Ajiji bin Hawa ka Bapak Asy bin Hawa ka Bapak Amini bin Hawa ka Bapak Asma bin Hawa ka Ma'aah binti Hawa ka Aki Ani bin Hawa ka Haji Ahmad bin Hawa ka Abdul Karim bin Hawa ka Aki Hanan bin Hawa ka Ma'amah binti Hawa ka Bapak Ahmad bin Hawa ka Ma'ariyah binti Hawa ka Bapak Awan bin Hawa ka Bapak Hadam bin Hawa ka Bapak Pandi bin Hawa ka Nyai Ane binti Hawa ka Ceng Sumana bin Hawa ka Aki Hadis bin Hawa ka Ma'aci binti Hawa ka Adli Syafi'i bin Hawa ka Ma'ajum binti Hawa ka Bapak Asmi bin Hawa ka Bapak Akung bin Hawa ka Apit bin Hawa ka Ibu Ai binti Hawa ka Bapak Haji Ahyar bin Hawa ka Aulia Sapitri bin Hawa binti Hawa ka Ajil bin Hawa ka A.M. Baden bin Hawa
Bibi binti Hawa ka Bapak Baban bin Hawa ka Abi Baci bin Hawa ka Aki Bidin bin Hawa ka Jam Babas bin Hawa ka Mem Cecep bin Hawa ka Ibu Cucum bin Hawa ka Bapak Cece Endi bin Hawa ka Cicing binti Abau bin ka Cep Lukman bin Haji Taufik Riyad ka Nini Urioh binti Hawa ka Hajah Didah Maulidah binti Kaijina Mutakin ka Dadang bin Hawa ka M Darja bin Hawa ka Bapak Dahman bin Hawa ka Bapak Dasib bin Hawa ka Mak Dasib bin Hawa ka Haji Dayat bin Hawa ka Ibu Deda Jubaida binti Asma ka Ibu Dari binti Hawa ka Bapak Dodo bin Hawa ka Jang Luseng bin Hawa ka Dadang Sumarna bin Hudari ka Mahrat binti Hawa ka Jang Kos bin Hawa Mak Neh binti Hawa ka Bapandang bin Hawa ka Bapak Eta bin Hawa ka Waedi binti Hawa ka Mak Ebot binti Hawa ka Nin Ebon binti Hawa ka Haji Endun bin Hawa ka Abah Nelang bin Hawa ka Haja Eme binti Hawa ka Mak Nenah binti Hawa ka Abah Diho bin Hawa ka Bapak Kos bin Hawa ka Bapak Eman bin Hawa ka Aki Pepe bin Hawa Kawa Eti binti Hawa ka Manung binti Hawa ka Nyai Ois binti Hawa ka Jengdang B bin Hawa ka Bapak Mat bin Hawa ka Ibu Emin binti Bapak Ihin ka M Nur bin Hawa ka Bina binti Hawa ka Abang Kok bin Hawa ka BN binti Hawa ka Maisi binti Hawa ka Maenab binti Hawa ka Bapak Imon bin Hawa ka Raden Ejem bin Hawa ka Maeli binti Hawa ka Bapak Ece bin Hawa ka Menok binti Hawa ka Mer binti Hawa ka Bilong binti Hawa ka Mahrum binti Hawa ka Mati binti Hawa ka Manan binti Hawa ka Erwin Setiawan bin Hawa ka Hajah Fatimah binti Hawa ka Hajah Furkon bin Abang Upin ka Bapak Pangi bin Hawa ka Bapak Hege Muhtar bin Hawa ka Bapak Jasim bin Hawa ka Bapak Herman bin Hawa ka Bapak Hasan bin Hawa ka Nyai Hoksa binti Hawa ka Haji Hilman bin Hawa ka Bapak Holidin bin Hawa ka Bapak Hanan bin Hawa ka Hernani binti Hawa ka Bapak Hambali bin Hawa ka Bapak Hadid bin Hawa ka Hajah Khadijah binti Hawa ka Aki Udari bin Hawa ka Heni Malina binti Hawa ka Hajah Halimah binti Hawa ka Hedi Sugiar Perli bin Dahlan Perawiyat Maja ka Hamidin bin Hawa ka Bapak Eyang bin Mangkat ka Abah Imud bin Hawa ka Imas Nok binti Hawa ka Bapak Ihat bin Hawa ka Mihya binti Hawa ka Nyai Isa binti Hawa ka Abah Iin bin Hawa ka Maida binti Hawa ka Maipah binti Hawa ka Biidah binti Hawa ka Bapak Ili bin Hawa ka Iya binti Hawa ka Abah Yus bin Hawa ka Maila binti Hawa ka Biitim binti Hawa ka Maipung binti Hawa ka Mangudin bin Hawa ka Akiyon bin Hawa ka Biinoh binti Hawa ka Bapak Mayor Iri bin Hawa Haja Ito Masito binti Hawa ka Ibu Indasya binti Hawa ka Mairo binti Hawa ka Bapak Il bin Hawa ka Mairot binti Hawa ka Bico binti Hawa ka Bapak Iho bin Hawa ka Bapak Idam bin Hawa ka Biyum binti Hawa ka Biso binti Hawa ka Bapak Iji bin Hawa ka Bapak Idis bin Hawa ka Piti binti Hawa ka Nemidik binti Hawa ka Waiyah binti Hawa ka Bapak I bin Hawa ka Bapak Ijen bin Hawa ka Maici binti Hawa ka Maom binti Hawa ka Waidin bin ka Maom bin Aki binti Aki Ahrik ka Waidin bin Idik ka Daden Jajang bin Hawa ka Wajaka bin Hawa ka Majumha Jua binti Hawa ka Majumsi bin Hawa binti Hawa ka Majumsa binti Hawa ka Bapak Jaimin bin Hawa ka Jajang bin Hawa ka Haji Jainuddin bin Hawa ka Bapak Jidin bin Hawa ka Ma'afaya binti Hawa ka Bapak Kudin bin Hawa ka Bapak Kasim bin Hawa ka Mang Kasih bin Hawa Amang Kasim bin Hawa ka Biko Maryam binti Hawa ka Makamsa bin Hawa ka Majoyo binti Hawa ka Bapak Koko bin Hawa ka M Kardi bin Hawa ka Bapak Koni bin Hawa ka Nyekarsa binti Hawa ka Kokom binti Hawa ka Bapak Kari bin Hawa ka Kasman bin Hawa ka Duli bin Hawa ka Bilis binti Hawa ka Haji Latif bin Hawa ka Jam Muhammad R bin Hawa ka Nyai Imi
Muslimin binti Awak ka Haji Mustafa bin Awak ka Neng Mariah binti Awak ka Bapak Memet bin Awak ka Bapak Marta bin Awak ka Maminah binti Awak ka Haji Muhtar bin Awak ka Mimah bin Awak ka Mang Makmun bin Awak ka Maman bin Awak ka Mumun binti Awak ka Bapak Mani bin Awak ka Bapak Manta bin Awak ka Masri binti Awak ka Bapak Mawi bin Awak ka Bapak Haji Muhammad bin Awak ka Bapak Umomo bin Awak ka Masito binti Awak ka Nyai Novianti binti Awak ka Jang Nanang bin Awak ka Nuis Siti Sahdia binti Awak ka Nafsia binti Awak ka Jang Nudin bin Awak ka Umi Nani binti Awak ka Neng Nana binti Awak ka Haji Misbah bin Awak ka Bapak Haji Nasruddin bin Awak ka Hajah Nining binti Awak ka Jang Nursid bin Awak ka Nur Fadilah binti Awak ka Nyai Neni binti Awak ka Nandang bin Awak ka Hajah Nur Hayati bin Abu bin ka Bapak Lanang bin Awak ka Bioja binti Awak ka Bapak Obi bin Awak ka Aki Openg bin Awak ka Oman bin Awak ka Ibu Wasi Aisyah binti Awak ka Bapak Opa bin Awak ka Mang Oleh bin Awak ka Bioja binti Awak ka Mang Opa binti Awak ka Mang Ona binti Awak ka Mang Oli binti Awak ka Bapak Obi bin Awak Kama Ayah binti Awak ka Bi Umi binti Ayah kama Oneng binti Awak ka Bi Ono binti Awak kama Ayam binti Awak kama Otong bin Awak ka Bapak Wahim bin Awak ka Bapak Wan bin Hawa ka Bapak Haji bin Awak ka Hajah Mabes binti Awak ka Hajah Iyo binti Awak ka Jamobi bin Awak ka Api Oha bin Awak ka Mang Pardi bin Awak ka Mapuah binti Awak Kaki Fandi bin Awak ka Nini Rokaya binti Awak ka Bapak Rainan bin Awak ka Nini Rumasah binti Awak ka Ridwan binti Awak ka Marosi binti Awak ka Haji Rusli Pendika bin Haji Tahir ka Jang Rudi bin Awak ka Neng Rahina binti Awak ka Rohendi bin Awak ka Rojak bin Awak ka Rian Firmansyah ka bin Awak ka Ki Suarta bin Awak ka Siti Maryam binti Bananang ka Suherni bin Awak ka binti Awak ka Supardi bin Awak ka Ki Sukro bin Awak ka Siti Fatimah binti Awak ka Sanusi bin Awak ka Haji Salman bin Awak ka Saifullah bin Awak ka Bapak Sadi bin Awak ka Bapak Haji Sukandi bin Awak ka Haji Sofia bin Awak Kaja Sarini Manaf binti Awak ka Bapak Sulaiman bin Awak ka Aki Sukarmi bin Awak ka Haji Semdi bin Awak ka Bapak Sujatman bin Awak ka Jang Herman bin Awak ka Bapak Samin bin Awak ka Jang Sudin bin Awak ka Jang Suhaibah binti Awak ka Jang Sobana bin Awak ka Sutiana bin Awak ka Siti Aisyah binti Awak ka Haji Sulaisi binti Awak ka Bapak Samad bin Awak Kama Suti binti Awak Kajang Suryana bin Abah Upin Kajang Sumarna bin Awak Kaki Sarwa bin Awak Kaki Sapri bin Awak Ka Ibu Sadia binti Awak Ka Bapak Sumitra bin Awak Ka Bapak Sopandi bin Awak Ka Raden Hajah Supenti binti Awak Kama Sarika binti Awak Ka Bapak Sahroji bin Awak Ka Abah Suri bin Awak Ka Hajah Siti Lomrah bin Awak ka Bapak Suhaib bin Awak ka Haji Suparman bin Awak ka Sukaria binti Awak ka Haji Sadili bin Awak ka Suryati binti Awak ka Haji Sukarma bin Awak ka Bapak Sarif bin Awak ka Mang Tatang bin Awak ka Aki Tinta bin Awak ka Matiah bin Awak binti Awak ka Bapak Tata bin Awak ka Bititi bin Awak ka binti Awak ka Bapak Tomi bin Awak ka Tini Sumatini binti Awak ka Maurnah binti Awak ka Uti binti Awak ka Ujang Muhammad bin Awak ka Haji Ujang Samudin bin Awak ka Bapak Udin bin Awak ka Ujang Sulaiman bin Awak ka Mang Ulo bin Awak ka Bapak Oman bin Awak ka Mang Uhi bin Awak ka Bapak Uja bin Awak ka Bapak Unang bin Bapak Asep Kanini Unira binti Awak ka Abang Uce bin Awak ka Bapak Uce bin Awak ka Bang Ubed bin Awak ka Mauta bin Awak ka Bapak Ukon bin Awak ka Jawen binti Awak ka Bapak Ugan bin Awak ka Mauka bin Awak
binti Hawa ka Mang Uban bin Hawa ka Bapak Uki bin Hawa ka Bapak Wisid bin Hawa ka Pak Uri bin Hawa ka Ibu Ati binti Openg ka Nini Wiwi binti Hawa ka Jang Wawan bin Hawa ka Wulan Sari binti Hawa ka Ibu Ayat binti Hawa ka Bapak Yanto bin Hawa ka Bapak Zainal Arifin bin Hawa ka Cecep bin Hawa bin Hawa ka Puah binti Uti ka Odik bin Oja ka Enah binti Daria ka Makbar bin Karom ka Sunarto bin Supraja ka Mamaah bin Jawa ka Asep Rukmana bin Haji Nurwandi ka Sema Wijaya bin Hawa ka Siti Khadijah bin Jawa ka Yati Nurati bin Jawa ka Jacep Mutar bin Hawa wa ila arjami'al qubur minal muslimin wal muslimat wa mu'minat min masyariqin ila magharibiyah fi badr wa zulbahum wa rahmatan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad alladzi tamamu bil qadwata farij bil qurb wa tuqba bil hawaij wa tunalam bil radai musal khawatim wa yusasqa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli matafasin ba'da li kulli ma'lumilah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad alladzi tamamu bil qadwata farij bil qurb wa tuqba bil hawaij wa tunalam bil radai musal khawatim wa yusasqa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli matafasin ba'da li kulli ma'lumilah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad alladzi tamamu bil qadwata farij bil qurb wa tuqba bil hawaij wa tunalam bil radai musal khawatim wa yusasqa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli matafasin ba'da li kulli ma'lumin lah. Allahumma ja'alna wa rakatika wa sallallahu wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika rasulika imamil khair wa qaidil khair wa syarahmah. Allahumma basyirna bil awal akhir wa awamatin wa qadamu wa baindaqina qimati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallina wa ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sabi rasulillah ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafina wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wajhi sultanik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ja'al wasisa ma qara'nahu min ayatil qur'an wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan maribatan nazabakatan syamilatan ila nabi Mustafa Muhammadin sallallahu wa misal sawab bidal wa sabi bil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqrabin
وثواب الاتصال بالرسل وتتبع الأرواح من ذكرناه ومن قصدناه أولا اللهم كل ذنوب وستر عيوب ونار والجنة وسهم اللهم اجعل قبرهم روضة من الجنة ولا تجعل ما في قبر حفرة حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في الجنة سبحان رب كل مجهول سبحان الخالق المجهول سبحان وانزل خزائن بالعقاب والنور سبحان من إذا وليشنا يقول كن فيقول يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج مفرج فرج فرج على همنا وغمنا فرج عجنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا ولدنا من العلم والخير ولا تجعلنا وإياك من الغير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا ولدنا من العلم والخير ولا تجعلنا وإياك من الغير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا ولدنا من العلم والخير فلا تجعلنا ويؤمنا بينك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا بيد العلماء والإسلام وفي الشهداء وشنع المقيامة في زمرة الأولياء ودخل الجنة الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.